Yawan klida on bila pain kirala maraula. Bahalika lawa na nanira sapta andat 6 bors ka 34 bawinawan tawrawabya. Yawan piolo ang rakay kikata isa lupe ni balawan na kum aywanisa witin ayra ka store ka lawan na kum. God mihtanah ki prisa kan ba bara ayra ka radier ni takan ba dukera ay sisa. Barabako sinyawan kay kan kata Moses raya karap trabil balan isa lupe ni presyong katakawal. Isa lupe ba Moses ra 5 kaban baha meribat tasbaya piskara bara Moses dawan rawin isa lupe ni bali nitsa baragat bilawin wal pa bara wibya litag biya baris lupe ba dibya sa kuna Moses witin ay kopyasaw kan bara wal pa bara sturi wiye wat likara wal pa bara prukan gat Moses ma para lawan gat ay kopyasaw kan Moses ma para bara Moses witin ragat mitawin man kupyam saw kramiyang ray kulkrasla ka daw kang uplamawan kara. Bamiteng swerta ki maywis na gad bilawin. Man pramastas bayara dimma pianam krabaman lika kaikma sa kuna dimma apia. Moses pramastas bayara dimma yakan. Sa kunisa luhpia ni presyong kabataka ay kupya saw kan bara Moses sintuira pruan ay mo ni Eran sintuira pruan bara Israel almo kanikan basut tuira pruan. Almong nentilo na dimuan bayaso akale po albaman dimuan baha pramistas bayara. Nara isa lupe ni lawan na kumayon isa ay almo kani raya ka store ka dietakan ba gat isa lupe ni albo na sakan tempiwara. Kaysa ay si kay boros ka 34 ba na boros ka 39 bakat. Witin nani baha upli ka na nira saw kitikras kan. Dawan buya dariyapan kan ba saw kitikaya. Panawra ni idan naniwal abalkan bahana ni iwan ka katabasin lantakan. Idan ni idol ka nila mayunan. Bahana ni takasika saw kitikan ba. Bara ay luhpya wake na ni ay luhpya mayrin na ni lasan na nila sacrifice daw kiyaban. Tala pat kasing laykan ay luhpya wake na ni luhpya mayrin na ni talyabasin. Witin ni genan gat ka na nila sacrifice daw kiyan. Baratas baya ba tala ni taski daw kan. Barawitin ni taski daw kan ba ako sin urtaki bangwan. Ay daw kan kasawra na ni bawal. Narayon kay kisa, isalupe ni ay raya kastor kalawan ka kumaywan yaw labasika. Nahas dukyan ni ay sinatakan basika. Bawihta na ni wuh katayra takan na ni ba. God mitawin ka ni sa lupe na nila mananibatas bayra dim matem. Mananibatas bayra dim matem ba nesan ka ni sudpasaw kitiks. Barawitin na ni lupe na ni wal lupe na ni maya baik para. Kanwitin na ni lukan kam na ni bachem simun biya. Sa kunin sa lupe baginan tas bayra dim matem. Bahagyan na nupli ka ni wal aslatakan ay panatakan baray ko kisawra daw mahwan. Ay lupe ni maya baikan, baragat lawan kabawitin ni pura balan. Idol na niramayunan. Gat mitawin kan manibana nisan kaulpana takimoh para. May saw kitigbiya. Sa kunisa lupe badawan winstor kabawal raskan. Barawitin ni dawan la kawin baswisisi, idol na nira tawan baragat ay kopyasaw kan isa lupe ni mapara. Bors kapati wina bors kapati 3 baranako isa. Baradawan lika ay uplika na ni maparalawan, barawitin na nila kakairapia sa win. Witin ay uplika na ni kanba, barawitin bui uplaidan na ni mihtara mangkan, baray wahila na ni ba mita tay bibrin. Witin na nila wahila na ni ba bui ay minara tay bibrin, barabahan na ni karnika mununtara bawan. Ay maailal gad bui witin na nila swakisakan sa kunawitin na nilika, war ka daw kay lukan ba maparabuan. Barawitin na ni ay watawan ka na ni tilara rungwi iwan. Bahawis na ni piwara, isa lupe ba saura daw kan time, gat mita, wahilan ni mitara mangkisuikan, bara wahilan ni bamita, ay mailal saura palimunikan. Baha piwara witin na ni kli dawan ray kura sunuyatem ba, dawan gat mita swaki sasakra kumblikikan, bara basi ka wihta na ni makikan ba. Barabana ni piwara gat mitay mamanas witin ni rasok bisakan baha albakan bawina ba uplawala nesan naniwala mitasawra munikan bawina dawan ay mamanas wag bisakan
simgat yawan ra daw kan babako, daw ki babako. Yawan saura daw ko ete mon kopya lakuya bara dawan raw makabuya dawan kinahapat kanawina, dawan natras kanawina, nawina dawan priya isaks bara manyang ra elpay muns, yawan ra dawan siempre elpuay munisa. Sa kuna elpuan munuya time, yawan wan pramis ka ba, wanawila, tiwisa. Uplay lal dawan ra pramis ta kanawya tiwan. Isa lupi ni basim sad gatwal daw kan. Borska pati 4 wina borska pati 8 bakat nakul bansa. Bansa ko na bahanan ni trabil rakan kay kan bara, witin bahanan ni inan kabawalan. Witin ay kupya kraw kan bahanan ni wala daw kan ba. Barailu kan kakataba lakan. Kan ay latuan kalaka baktara pali sabam na. Pura lalura ni rasim dyan ay kupya yam ni kalaka wal bangkan. Dawan soki 1 saks, dawan 1 gat ka. Wahabi 1 saks, nesa na ni tila bawina. Man ninam uli kira ba mayo na yadukira. Baralilya kira ninam ba mayo namni. Dawan bayam ni palikabya, witin ka Israel gat ka ban kayara ba, uplasup wibya bako kabya. Dawan ba mayunan kabya. Yaw nara kay kisa, Israel ni dawan ramayon rayabi sa, ay mabanig dawan gat witin ni pat kawina sako yabara. Sa kunisal ni pat ka ba, trabil ka ba si kanako kan? Dawan mita prisa ko yatem, isti ay gat kara ayaw yatikikan. Dawan ay mamanas witin nila elpmunan, sa kuna ay mamanas sinayaw yatikikan. Wirasari sa banapya, dawan elpuay mun ka, 1 pat kawina 1 sak ka, barayawan witin rawan na yatikikaya ba? Babayam niya piyasa. Dawan 1 pat kawina 1 sakan sa kakayawan sinwitinwal, wanawya pa kaya sa. Barayawan sinwitin radukya daw kaya sa, mayo na yasa. Tingkila kaya ba yasa, 1 pat kawina 1 sakan badukyera. Uplamanas padbri kapram, nit mitapuram luikan. Kunagat yabal kumsakan mandukiyam, baraman na wabayabal ka ba may takan time, gatram yalap tikram. Uplikan na ni mandukyam ra ipurasun kan basin amyalap tikram, nampakan mandukyam ra gatra makabi katabayabal ka ba may takbiya dukyara amyalap tikram. Maneka automatic utakan luksma ban kum winatakan luksma kuna man basi ka luki kes mabasi ka upla kum ay purasuni kan mandukyam ra bayabal ka man ra takbiya dukyara barayabal ka ba takan time manamya tikram dawan ra isa lupi basim sa daw kikan. Bahan ni dawan rayaw yatikin ni bamaparalay kabya. Sapta andat sem borskawan winayon 1 tawrawabya para kay kikabya dawan latuan kalaka babansa. Upla basawra kira, supla bapat kira sa kuna kay sakay kaya dawan latuan kalaka badukyera. Borskawan wina borska sem bakat ay sikay biya. Mananibuhi dawan na tingkiwis kanwitin ba yam ni sabam na. Ay latuan kalaka ban kera bansa. Dawan buwiwitin na nila swakis sakan kabawis. Ay wahilan ni karni kawina swakisakan. Witin ni ba asla daw kan yabra waw pasa lalma bara muna tani kontri ka ni bawina. Tiwi wataw ki bang wikat ma. Upla iuras ahuy atas bayara. Jabal kumisin sakras kapram ani tawan karaw iwaya sa pa. Plun may daw kikan bara diran blasin. Purwaya pat bayila kapram. Sa kuna trabil kam tilara dawan ra winram, barawitin bui pat kamwina at kimaysakan. Banin kara ijabalyam nira may mangkan, tawan kum bahara iwaya. Isalup yung mapahapat kabrikan. Pamitagatra mayo na yabaytan ni sa tiwi tau kikan witin ni, ship kum tiwan ba ako? Iway kas, buhay kas, please kas. Sa kunadawan God, ay pain ka ba marikan Israel ra? Ay pain ka ba marikan? Yawan singgat luwa iwikan, tanis man iwikan. Sa kunagat ay pain ka ba wan marikan, ay lupya Jesus, blikan yawan dukira balkitus prinira pruan. Jabal wan marikan, Jesus bilan yang sika jabal. Jesus balan ibal ba wan marikaya, ibin yabal ka ba? Kuno plailal, Jesus yabal ka ba winasnayar at tawan. Uplailal dawan jabal marikan bawina, suisisis nayar at tawan. Borska etwin na borska putin bakat naku isa. Maninibuy dawan rating kiwis, ay latuan kalaka badukyara. Witin lika upla na ni help ka daw ki bamna. Kan witin diran daw kinani diran ka daskisa,
Baraplum daw kinanira sin biara bang kiyabisa. Timyatara iwi kata, sila krasin mangkan sarka na ni babrin. Dawanatar kan ni maparabuan taka, laypura iwi ba, warka na nira bahki kulkan bamna. Para dawan bui warkar na yabantakan, mina ni pirwikan kuna upla kumi witinanira elp munraskan. Sa kunay trabil katila wina, dawan rawinan, barabana ni pat kawina swakisakan. Tihutara bawina witin nanira sakan, barasin priskan kan bawina pri sakan. Dawan God ay mamana si saluh pinanira pri sakan, wahila karni kamunun tabawina. Jesus bilawin, yang balri naman nila pri may sakaya balri. Bara isa lupa yung bilawin, yang na makumsin uplal bayat takaras, yang ni dia dukiera albas naki, ansawin na priya isa kay maki. Kuna sinte muitin ni Romal bayakan, sinte muitin ni Saurkal bayakan, para dawan Jesus bilawin, mana ni Romal bayas mawira sa kunawin, ano plika saura daw kiba Saurkal bayasa. Kasagtan kabatan kabrima kaka, mana ni Saurkal na pritak mawin. Para narasin dawan wan mari kisa, isa lupin ni dawan ay mamanas, albawin na prisakan, albawin na traymunan prisakayan prisakan. Kung isa lupin yung baha, God raya kira, witin na ipain ka do kira dira daw kan ba, tingkila ka yabraskan. Na uplay lalbara sa tingkila kapo, tingkila kalanapya, tingkikas na ni ay lalbara sa, dawan ay pain kamarikan, dawan ay laton kala kamarikan, sa kuna tingkila ka balanapi si salani katababako. Man ba tingkikiras maki? Dawan man may munan batu kira miya pahmintam buki tingkila ka dawan rayabram sakay latuan kira nani. Dawan ay man praise man may munan ay man dawan man may soki may sakan patkam na niwina rungram kataba trabil tara tilara sila kwatlera man pruaya praise ka kapram ko na agad bawi na may sakan para man takibal mo ni amya lapti kiram dawan kamra para mas takan man nawi na may sakbiya ka man bilawiram dawan nawin ay isak makaka, yang mandukyam daw kam ni wiram, para pramis kam katawal diatakan. Isa lupin na niya dawan, buhay mamanas prisakan, sa kun isa lupin dawan rayaw yatikikan. Bos ka 15, wina bors ka 20, bakat na ako isa. Mananibuhi dawan rating kiwis. Ay latuan kalaka ba dukyera. Witin likuplan ni mata dia daw ki ba dukyera. Witin si ka bras dor ka na ni yuya man daw kan ba. Witin sika ayan do sa bakriki yuyaman daw kan ba? Witin na ni ay watawan ka para ay saur ka na ni tawan siknistakan bara sari man bangwikat plonsin sipiras kan. Witin na ni ba prura ba pat ay lamarakan bam na. Sa kuna trabil na ni bawina dawan rawinan bara witin na ni ay pat ka bawina so kisakan. Witin ay bila bablikan bara witin na ni rarakan. Raiti bila bawina langkan. Witin sika ayan dor kanani krikan ba, witin sika bras dor kanani bukod bi swin ba. Isa lupin ni Ray mamanas sila kramangkan wahilamita. Ay mamanas tay bibrin. Ay mamanas sauramunan. Sa kunadawan God buwan, isal tawan na isan. Barabahal ayan kador ka bukod baya krika edukyapyakan ba, dawan God mita krikan, isal pain ka dukyara. Dawan God ba yam nisa, dawan God ba painsa, kupya lukra ba yam ni kira palisa, wih kabila kay kisa, latuan kira palisa, dawan God, witin latuan kabasat kawala apo latuan kira nani, witin pain ka ba, dan takras, witin pain ka ba snata apo, witin latuan kira sa, isel pat ka ni prikan binagad sakan, kung isel ba ayaw yatiki kanisti pali ay dawan kara. Naiwait na sila kabrisa setan mita, mintamina wil kibrisa nakrablen daw kibrisa, paknitarara lulkansa, bisyo paknikatarara, saur ka paknikatarara, saur ka siya lakara wil kibrisa, mintamina sen mang kibrisa. Manaywa sila krasmaki, Jesus Christ balan wait na raprisa kaya saur kalbaya bawina. Jesus baman ayan dor ka bakri kisa. Jesus baman wilkan ka balang kisa. Na wait na ilal wilkan wait na ilal sila krasa may na ilal sila krasa. Droga albayar droga siya lakara. Waro siya lakara. Saur kasat wala ni siya lakara. Na iwaman sila kras makihi.
Jesus ra taubal, Jesus likawait na rapri saki sa, may wilkan kabalang kaya wansa, man ba may priskan saki, man ba may priskan saki, Jesus ra tawibal, para witin may langkan kabi. Uplailal wilkan sa, uplailal priskan sa, uplailal albarasa, kunanus maki manalbaras maba, Jesus padbalan, albala ka bawina, man rapri la ka may kaya. Kunawait na ilal kau, bahapri ka laka babridas, kauban albaraiwisa, kauban albaraiwisa, ay lalbukras rate ka sinapo, wait na ilal rate ka hapo, kung naman rate ka may kaya, Jesus balan, rate ka babris, albaw na pre-tax, manalba may pasklas dawan, man may paskan pre, man may paskan pre kaya, sa kunang wait na ilal na iwasaur kalpaya, Jesus balan, ayan dor ka bakri kaya, isalupe ni ay mamanas ayandor ka kay naramang kiswin. Apastil pita, sila karakan. Ayandor ka ilal ni naratakas kan. Sipuitin takiwaya piapres kakan. Dawan gat ayin sal kablikan. Ay napakan ka sila karaboy na sakaya. Lalukramana sipka saklukras kan pita sila kunatakan ba. Rate pali Jesus ba. Ayupli ka na ni sila kung nasaki sa. Pamitawit inaisan ay siya kate sapta 61 ra, yang balre na alba na ni ba prisa kaya balre. Wilkan na ni ba lang kaya balre. Sila ka na ni ba, sila kung nasaka kaya balre. God balantas bara. Upla ba albawi na prita kaya. Prika biyadukyara balan. Dawan brindaw krasman balba kama. Saur kalbaya kama, sita nalbaya kama, lala albaya kama, wait na ilalnay wala na albaya. Jesus albaya takmawansa. Jesus ay dukya daw mawansa. Kung na wait na ilal bahalbay mo na prita kan daw kras, naywakad ban albala karaiwisa. Kaysa isi kay Bors ka 21 na Bors ka 30 bakad. Mananidawan na tingkiwis, ay laton kalaka ba dukyara. Witinupla mata dia daw kan ba dukyara. Tingkila ka sacrifice ka daw kiyas. Balilya kira dira daw kan ba ay sibas. Kabura slaup na ni bilara iwin man bangwi ba, litara ni tilara business daw kan, bahara kabo biara rawitin na ni dawan paskan ay ka na ni ba kaikan. Dawan ay isan bawali pasatara ba buwan. Baharip tara tilwi kataba kabo tara ais ka bilara. Kasbrika pura bakat lulkanwan, barakabo tihu ka palibakat rumwan. Witin mawan ra ay kupya karnika pat kabatikan. Witin ni blata takrabako pirwi taukikan. Witin ni ma para ilkumisin apo ay lukan ka na ni sutikan. Bara witin ay trabil ka na ni tilara dawan rawinan. Trabil ka bawina swakisakan. Pasasaura karna krawi ba witin lamni daw kan. Bararip na ni lamni takan. Pasabakay kan saptakan bara lilya takibanghuan. Gadbui briwan anira slope takas kaya katabakat. Ay mailal dawan gat kabudo kira isisa ay bilara. Kabura tawki na ni ba tirailal wal prawisa. Kabura wait na ilal tawki sa kabo ina ay lupya plunda kaksa. Kabo muntara dimiwi uplikasin barsa, kabo pura kuapi uplikasin barsa, botara na bilara. Baharawarta ki sa kiapti na ilal, baharawarta ki sa wait na ilal, barasin ki botara na isin britaw kisa, uplailal ay kuki barasin karga ilal ay kukisin taw kisa. Paiswalaw na paiswalar Luisa. Bahupli ka ni badawan prana kaikan barabana ni pat ka na ni brikan piora gat help munisa. Manaywa kabulal marakrataw kisma ba kitara na nirakriwis ma ba apyabot tara na nirataw kisma ya ba. Dawan gat may wiyawansa. Utin man rail may munayawansa. Barabako sin man mamparapasa karna kung bako krawi batrabil bui. Mamparasip dasras ba. Maparawa waras may muni pasinbut kum kabulal marapasa karna krawikan maparuli waras mun bako may muni trabil kang bamita. Dawan rating kiwis. Sacrifice tingki ka ba daw kiyas? Tingkila ka ba dawan rayabaya? Tingkila ka ba sacrifice kumbaksa?
Dawan dirni yawan dukira daw kan buwan ko piakraw kaya para mintambuki witin mawan rating kila ka jabaya. Witin bapainsa. Mamita pastil palmita tesala na katsats karawin man ni tingki kira bas dawan wal. Dira sukto kira gatra tingki wibas. Tingki kira kaya badawan wansa. Gat ko pialaka sa yawan tingki la ka yabya. Nayuplailal para sa tingki la ka lanapia. Tingki kas na nilal para sa. Dawan likaw plasut ba main ka kay isa. Trabil kami tarungkuya na ni basingat mita pawi na sakisa. Jokum dawan Jesus ay disciple na ikuki. Durila ay makilagun bailwalaloya kan. Time sora pa sa karna kumbalan. Marapasa pamita duri ba maka. Rungkay kan riptara tiloy bawal. Jesus buwan pasara para ripra lawi daw kan. Lamnitakan. Para disciple na ni bilawin. Nawait ni kanayakan ki. Pasa para kabo sinay bilawali na. Jesus bagat kan, gatas barabalan. Kung awitin itan kabridas kan, Jesus witin nira, help mo na yabalan bagat, help mo na yabalan baitan kabridas kan. Ay mamanas gat, wait na rin mo na try mo nan, kung wait na bagat, pain ka bagat, laton kalaka ba, tan kabridas kan bamita, bantan kabridas bako iwikan. Manay wadawan ay man help may munan ki, sa kung naman may munan kabatan kabridas bakos ma. Ay mamanas dawan man rel maymunan, ay mamanas elp maymunisan, ay wasin elp maymunan. Sa kuna man mita elp kababrih kiting kila kaya abras makra. Dawan balatuan kila sa. Kupya lukra pain kila sa. Sa kuno playlal dawan pain ka ba, awya tiwisa. Uplaylal dawan pain ka ba, awya tiwisa. Uplaylal dawan pain ka ba, kupya krauras. Mananibuy dawan rating kiwis. Ay latuan katara badukyara. Witin uplan ni mata dia daw kan badukyara. Uplan sut wins aslay drubis mabara. Mayo ni bang wibas almuk na ni aydruban kara. Daon buwi awalan ni ba likar madaw kan plapisa. Uplayuras tasbaya kataba yan lawisa. Tasba pain kataba sal tasbaya bako daw kisa. Baharaiwi ba upli ka na ni saul katawan. Uplayuras tasbaya ba lagun na ni daw kisa. Tas balawan bawina likar manani sa kisa. Dawan ba man sika diera sins mo na karni kabriba. Man kay kasi maklismal kanuh katay sapta 29 bors ka 23 para isa o katay sapta pati 3 bors ka 19 para isa o katay sapta pati bors ka 3. Kaysa isi kay kaya klismal kan o katay ba bors ka ba baray siya basin kaysa nako isa. Kung 3 ka ba kay biya tasbayam ba sulpa sal tasbayabaman ami tiubia. Ba tasbayara dira mangkaya sip apya kabia. Dira ni ay masin sabya pia. Tuisin paubya pia. Sodoma, Gomora at Mabara sebo imra dawan ay kopya baywan ka. Proud kara saukitikan babako kabia. Uplawan saur kabatawan gat kasbara bako munan kabia. Nanara ay siya katayra kay kaya ay siya kataya sapta pati 3 bors ka 19 baranako isa. Yang dira raya kum daw kais na man kay naha minit kara baltag biya. Upliuras tas bayara jabal kum daw kais na bara awala na ni dira pauras tas bayara. Bako sin sapta pati bors ka 3 nako isa. Bila bay kra kumwinisa mananibuhi dawan yabal kaba rididaux. Upliuras tas bayara gat yabal tara ba wap ni daux. Wapan ka kung wap ni biara para please ka kumra. Yaw nara kay kisa gat upliuras tas baya daw kay ba uplaiwi tas baya ba. Baraba ko sinupliuras tas baya ba uplaiwa tas baya daw kay ba. Ting niya po kan ting ni bribali ba. Dus pauras kanyan dus pawi ba. God baman bako daw kisa. Mantas bemra bako God yukum daw kan saki. Upliwi kan tas bebaram tem naiwa. Upla pusa. Uplins lamang kipika tapat tas berawaram tem. Tas baya basatwa lasa. Upla klibawi na diera briedu kya piasa. Dia muni bako takan. Dia pat kamita. Upla wan saur ka bata kamita. Bila walras ya bata kamita. Wan tas baya lah tuban nani bali salatuan kira nani. Wantas bayaralah tuban la kabalisa, yawan dawan bila lulkan batawan.
Isan luhpia na ni tasbay ragat mitawin kan tasbay ang bawin na nasma barat. Tiala layo laywi ka biyawin tasbay bara. Gat mitaw sama na ni bili walras ka makakatasbay ang basodo matasbay bako daw kiswim na sal tasbay takbay yampos takbiya. Mananisaur kam taka bako takbiya. Naiwayawan wan tasbay plunuhan na ilal bara sa yawan miskito na ni gat laka kulkas bamita. Gat binon lay ka ba kulk makaka. Lay ka ba laton kaik makaka. Blisin barkap ya dayuram na ni pura, blisin barkap ya namsla bilera, blisin barkap ya umpla bilera, blisin barkap ya lupiang pura, blisin barkap ya. Kuna yawan sika, dawan la kapakul kas tingkila kasimlanap ya. Dawan ma para buaya baman yawan lan. Tingkila kaya bayawat likara, ma para baman takisa. Dawan baba sari kaiksa, kan witinwan sa yawan ba, tingki kira kabya witinwal. Kuna samtem yawan ba, tingkila kaya baya watli kara, dawan mapara ni takisa. Dawan gad baba sari kaiksa. Dawan gad sari kaiksa porque witin nusa ke wan saur ka manadia ulapa wan purara. Ay si ka saur kataka, luhpia pruata kuya. Ay si ka saur kataka maya mayripad di moya. Ay si ka saur kataka lahtu manawla family ka purara. Man baba nusmaki, dawan gad. Yam ni way mo na yawan sa kuna yawan sin. Ay sabako tray mo na dawan jam ni kabon wat labilera bribalaya. Manay sabako manjapti bako tray palimunis makidawan jam ni kabon labilera bribalaya. Borska 36 na yun ay sige biya borska pati bakat. Baraplon wawi na nira yabi sa baraiwaya barawitin na ni ay tawan ka na ni paskisa. Witin na ni bahara way nasla na ni daw kisa bara mamani sa kisa. Dawan sinuwitin na nila yam ni munisa. Barawitin na ni manas sahwisa. Baraidaywara ni ailal pawisa. Barawitin na ni pruisa maura lupya sintakuya si pauras priskan lakabita. Trabil bara sarka lakamitasin. Gad ba upla tataybra na nila saura kay kisa. Bana nila munan upla iuras tasbaya jabal apura wi ay mawakitaw kisa. Dawan gad ba, jam niwan mo na ya karni kabrisa, hasta wan lahto ba yasin karni kabrisa. Ay bila katwali tau kinanira gat yam ni munisa. Kuna ay bila wali daw kasan ni wait ni kamair ka na dawan jam ni munras. Parasin ki, nasla ni ba blesin ki na daw kisa, nasla ni ba blesin kas daw kisa. Dewra ni ba blesin ki na daw kisa, dewra ni ba blesin kas daw kisa. Dawan gad ba ako watsa, kaka daw ka esipsa. Kuna witin ay bila wali daw kina ni bolgat ay pain ka ba siempre mari kisa. Witin ay bila wali daw kina ni pura ragat yam ni munisa. Bana ni upla tingki kira na ni bolgat ayaw ya pa sa. Kung upla tingki ka solgat ayaw ya pa hapiasa. Man ba gat wal tingki kiras maki. Gatra tingki ka laka jabis maki. Man present kam na ni bridam badukera gat pain ka na ni kaikram badukera. Witin ramin tambuki tingki laka ba jabis maki latuan kira na ni. Man bating kikiras makidawan wal, ay pengkamanas may marikan ba? Plun maikan ba? Namsla maikan ba? Tas ba maikan ba? Utla maikan ba? Mayam maikan lupa maikan ba? Nakikan sipyaon tingki wiras dawan na ba? Surpresa ko na. Upla manas kaw tingkila ka lanapi. Borska pati, na borska pati trira wisa. Witinumpira sari brina nira elp munisa. Ay watla uplika na nira. Chibdak ni gabako yan pawisa. Nakakaiki bara upla pain na ni elp ka. Upla pain na ni Lilia takisa, bara saura ni ay bila prakisa. Ani uplika, sis briba, nahawal ay darawali kay kayasa, dawan laton kalaka batan ka briyaya. Dawan gad bupla tataybra na nila, saura palikay kisa. Tas barupla ay takira tataybra ilal barsa. Manaywalis mapaman bupla tataybra kumsmaki. Upla taybi mo nito ketakbismaki. Upla warkam takan tayban lakol ay paprasmaki. Upla tatay beranan iba gat yam ni kaikras. Tayban lakol dewra dagbismaki. Tayban lakol tasbay dagbismaki. Tayban lakol tasbay piar ki ka banaluy wismaki barawisma. Nay kayang duki tayban lakawal. Manus maki dawan gat upla tatay beranan iba. Witin raya kasin sakisa. Raura tay para. Piar kamay dinumpira tayban lakol dukyatak para. Uplong pira kum karni kaswisi. Elp kasawisi. Taybi dukyatak para. Uplal mo klopyan tay bitu kedak para tuktan sirpil du kedak para tuktan sirpira taura mun para kan gad ba ni tawan ay makisa
Bara sinsla kabrina ni baluki kig benahara, gat yam ni munisa. Plum daw kiniregat yam ni imunisa, plum yabisa, dilan daw kinadilan ka yabisa. Nayoman kraywalis mawampla dira apo kan kraywalisma. Wampla bila kitchen kabila basikpan sa dira apo. Kaysaon purasun pidawan jam ni kabribalpi, wampla bila ra. Makas baramay kan kabya pliks para sakma. Dawan gad ba, adarway kisayawan witinra makabaya. Diabrinuan daw kiba makabaya barawat biya. Ucin ba kopya lukra pain kirasa, kopya damni kirasa, latuan kirasa, barasin ki latuan wan kay kisa, gad ba latuan kirasa, latuan tara briba mita, uplara, ucin tawa monisa, uplara witin, lawi man daw kras, uplara witin umpira kay kisa, uplara witin ay kopya pain laka mamari kisa, uplara witin latuan palikay kisa. Uplilal na iwagat latuan kalakabatan kabridas kan sinskal penakung konamita dawan latuan kalakabatan kabridas. Kunaman sinsla kabrikat magakatan kabriya kapram. Ani pres kagat latuan tara paliwan kay ikiba. Manibilis madawan yung layton na piya. Layton katadia matananan dukya makabis na naikraski. Dawan lamtuan may kay bamita dira taksutuan sa may kikabili kalupara. Kung nakawitin latuan tarawan kay kan ba si kay lupia Jesus dus prit nirablikan balpruan ba jawan dukyara ay talya huli kiralaykan ba dus prit nira. Romano kataya sapta pay bors kay traisi ba ko kay skat laton kalakatara nahkiwan marikan ba. Yaw no plasawra nanikan sa kuna Jesus wan tawan pruan. Bab nagatas belaton kay kanay lupia kumimilikan ba yaban. Jaya witin nakasaklong yo tanis tiwi pesong narayban kalakabaribya. Uplay gat latuan kalakabatan kabridas. Uplaylal gat laton kalakabatan kabridas. Ani pres gat laton kay kiba. Tan kauriasin bridas. Manus makidawan lamton ba? Nus maki man ramay paskan ba? Nus maki witin man rawat ba? Nus maki man tamuan Jesus pruan ba? Barabikan ba? Klibuan ba pruan wina? Bara heben rawan ba? Ay sagat klaklay kikariwi ba? Wihta tara ba ko? Baru tin klibal biya ba? Mantan kabris maki, dawan gat latuan tarawan kay kiba, mantan kabris maki. Ani pres ka latuan wan kay kiba, ani pres ka wan wat ba? Isa lupin na babatan kabrin. Gat latuan kalakatan kabrin kakasinsla kanitsa. Luki kay kanitsa. Naki pres ka aulma pa manmani ay laldawan ay pain kamay marikan ba? Maybe man 50 mani brisma, maybe man 40 mani brisma, maybe man 20 mani brisma, maybe man 10 mani brisma. Dawan pa ninis, jabal karamay hibilaw laba, kay saan i-praise ka may hibilaw laba, puro na iman so may isakan, maybe, puro ay praise ka kat kapram, sa kuna dawan banumpira may kaikan, mansip ka pram bamita suak ramtan kapya, mansip ka pram bamita raik sematan kapya, kuna God ay pain ka ba wan marikan, jawan pain kan bamita pya, God pain bamita, ay latuan kalakatara ba, jawan ragatuan marikan, baraban kakayawan sing, which in latuan kalaka ba, tan kabriya nditsa. Sapta andat 8 bors kawan wina bors kap 13 bakat yawn kay kibalbiya, barakay kan kabya yang kupina ridisa. Yang kupina ridisa, bako sa titulo kababila. Yang kupina ridisa. Bors kawan wina bors ka 4 bakat ay sikay kan kabya nakul bansa. Yang kupina ridisa gatki. Yang kupina ridisa. Lawan na aywan ni may kaya. Solki, yapis mabawi na rawi pus. Rawi pus, arbin kabara, arbta, yuarayara. Dawan yang lawan na ni ba, walman ra mamyunam na. Uplanitilara bara, nesan na ni tilarasin. Kan man latuan kamlaka ba, kautara sa kabri kapura bawal. Manlam ka ba, kasbri kapura, sang nika kat alkisa. Dawan yang kupi ba ridisa. Dawan yang kupi ba ridisa. Dira kau importante ba yawan ra wan kupya ba. Wan kupya ba. Wan kupya wini sika raya kabaltaki ba. Wan kupya wini sika dira lukan na ni baltaki ba. Lukan pay na ni ba lukan saura na ni. Barawan kupya ba ridisa kaya sa dawan ramayo na ya. Wait na ilal kupya ba wailsa. Tintakras. Ay kat karakakairapia. Muy kiman na iwayolis man kupyan ba,
Aigat kara kakaira saki, man kopya baridi saki, aigat kara mayo na ya, dawan gat, wan kopya, wan kan ba, witin ramayon rajabya, wan kan. Kuna may ninailal, wait nilal kopya ba, wail, aigat kara kakaira piya, aigat kabayasa pa sinua piya. Ban kumiwisa, ban kumtaw kisa, aigat karaya kira bayasa patan kabridas, kakaira piya. Mangat kamra kakairas maki, utin baya banus maki, ani preslat tara may kay kibatan kambris maki, ani presel may muniba banus maki, kupi naridi sa dawan, kupi naridi sa, man kupi ang baridi sa ki, dawan wal prawaya, kupi ang baridi sa ki, apya kupi ang batas batukya ni nabliki, tau kisaki ridi kau takaras, baraman bilus ma, yang namit kau ridi apya. Prura balbia kakaman ridis maki. Kupiang badawan wal prau biaki, lukan kam badawan wal prau biaki, sol kam badawan mon kay biaki. Kupiang badidu kira ridisa. Naiwa ridis maki diadu kira ridis ma. Upla manis ridisa saura daw kaya lah mapaman. Kuna yamni daw kaya utin ridia piesa. Rawi bus sol ki rawi bus. Wait nailal sol kayapan. Apasil pale Efesios at karawin man ni yapis mo binarawi bus. Dito kami tawan yapakan yapan kiyawan. Saur kami tawan yapakan yapan. Wan sol kabas das natakan. Dira saura basin kay krasbaktakan. Kan saur kanawalyawan lantakan nara. Wan sol kaba yapan. Suwapan. Mo'y kinanilay kiranani. Rawi bus. Dawan ay upli ka na nila sa rawi buwi bangs ya parambuna mani buwi bangs di sa siwa kumay di sa pila ni ay ko ki getche mani il karay por sunay one time di sa pila nila mana ni naray wakibas yang wal yang nawrawi puri suni si balam na manasin puram sons Jesus balang time ay di sa pila ni bayapikan sakan barawin mana ni awar kumpanay wakraskat maki yang wal puram sunaya Jesus ni takikan bawar ka ay disciple ni elp ka ni takikan sa kuna disciple ni ba yapan daw kikan wan daw dis blawin winam tara balika swapan sa kuna spirit kan balika wilin sa na ilal winam tara ba swapan spirit kasing swapan yapan rakawan napaka na ilal pasi na ilal yapan rakawan swapan sol ka ba swapan dawan or kadaw kan kaw daw krastakan bandaw sa wan daw kras kuna banawiya. Ridi apya kupya ba? Sol ka baburas kauyapan bansa. Manyapan yung naburam ki. Siniwan spirit ka naburam ki. Daw na isas karawi sa talon isas kara. Man babitus ma. Kaulakat makaka. Kaupain kaya kanapya. Laptakat makaka. Kuna bitus ma ba? Yapram ba? Upla yapan ba si kapruras? Japan. Pruan ba kadaswan? Raya bah kaya witaw kisal talya balapta. Kuna yapan bah katalya baswap nitakan. Yapi ba mansa. Mansol kang bayapan alkan saki. Dawan dukya daw kan may daw krastakan kitayat takram ki. Dawan ratawi bal. Witin rabal bara witin el may munbiya. May rak biya. May buk biya. Dawan rawis dawan kiswap perintira wals na. Diyan man raul na dawan ki. Ay buks, man ninang bamayo namni. Ridis ni ninang bamayo na idawan. Napakanailal mayo na ibadawan rasopan. Mayo ng daw kras. Ayaw ng daw kras. Boros ka pa'y boros ka simbakat na kuwisa. Dawan ki. Man kabri ka pura bakat uliwaram sa. Man pram na batas bais ka babang kisa. So kiwan saks karni kang bani. Laton kay kis mananiba at kisakan kabiya. Panaaysas yang nanira. Gataysan dawan walay sa watla uli kirabawina. Lilya ni sikem bay kisakam ni. Barasukot il kabila ba yuam na. Dawan man lantuan kalaka ba. Kautara sa kasri kapura bawal. Laton kira ni. Dawan laton kalaka ba. Jawan tan kabribya kaka. Yawan sud ba Christian ba man kayakan. Dawan latuan kalaka batan kabrin kata kakayawan. Hani pres latuan kawan kay kiba. Hibin wal latuan kalaka ba kau pura rasa. Latuan kalaka ba dan takras. Latuan kalaka ba eterno sa kunayawan si kawitin na latuan kay krastakan. Diyaw na latuan lakapo. Problema na sa isi sa latuan lakatiwan. Latuan lakatiuras. Mantikram.
Laton la kasi kagat. Saura raw balaton kay manamita, uplikam laton kay kasi kela ka paman saura mo na ibala ka paman. Kung agad ka laton, yuban yun kay sa. Laton la kadan takras, laton la kasi pipipya, laton la kalika kiminul kau pur kara. Gasi ka laton la ka. Ya gato aliwi ba laton la karibis. Baragat bara please ka laton la kadan takras. Man ko laton la kapo kakagat bara po. Gad bara please ka laton la kabarsa. Kiminul kau pur kara. Soki wan sakis madawan ki, man sika soki wan sakis ma. Wan trabil ka ni wan pat ka ni wan taon, man sika soki wan sakis ma ba. Gataisin bara walay sa ewat lara, uli kira bara. Soki wan saks karni kambani. Daon ki soki wan saks. Daon ki soki wan saks. Borska ito na borska, ten bakat na ko isa. Galag bara manasis ba, yang duki. Efrain lika, Layla pura bikay kasa. Juda lika yang wapay kidusa. Muaba mihti sigbay ka please ka daw kri. Edom pura ra suski balul kam ni. Filisantas baya pura luwan ka aywanam ni. Ja ay brihuabya baha tawan ka kudban kara. Ja tay brih edom kat ay brihuabya ki. Yaw nara kay kisa tawanan nina. Nara nina makisuplanan nina galag Manases bara Efrain. Manases Efrain walbay mo hinikan. Joseph luhpia wait na nanikan. Manases balmo kakan Efrain basiri pikakan. Juda baysa luhpia walwal kaboy na kumkakan. Dawan God bilaw sa nanupli kaboy tina instrumento kananisa. Pura luwan daw kitem God. Ay wahila na nila. Nahupli ka na nila God yus mo nisa. Nahakiam ka na nila. Dawan yus mo nisa. Ay wahila na nila. Pura luwaya. Para nari sa luhpia wahil kanibaw sa Moab, Edom, Filistian na ni. Bana ni bagat. Upli ka na nila. Ay wahila sakikan. Ay wahila kaikikan. Sa kitikikan. Isa luhpia wahil katara ni Moab na nikan. Edom na nikan. Baray Filistian na nikan. Bana ni piwar isal na ni waray lalay klabikan na hakiam ka na ni bawal. Ay wahila tarakan. Moab ba lot kiam kakan. Edom ba Esaw kiam kakan. Bara Filistian balika. Israel wal kakautara Filistian na ni. Israel wal ay wahilakan. Piway lalwaray klaban. Basen Filistian katilo na kumsika David. Maparabuan kataba Goliath wi kataba. Israel luhpia ilal talya laikan Filistian na nimita. Ay may ilal luhpia mayroon na ni Biolar munan. Ay may ilal ikan tas ba dagbibrikan. Ay may ilal Israel tas ba imbadir munikan na hawait ni ka na ni kiam kawa Filistian na ni. Para dawan ka sa iyang witi na ni basaw kam ni. Suski balul kami doon pura na. Borska, lemoy na borska, 13 bakat wisa, gat manbuy, yang nanira, lulki ay swiram sa, kan manwan, ay klaklabri ka na ni wal takiwaras ma. Help one mons, one way lang ni ba mapara, kanupla help ka ba, wanta baykan ka apo sabam na. Yang nani, gatupli ka ba wal lika, sip kabya dira tara na ni daw kaya. Witin buisin, one way lang ni ba, apo saw kitikbiya. Kat manbuy yang nanira, lulki ay swiram sa. Kan manwan ay klaklabri ka ni waltaki waras kapram. Jukun kung dawan gati, Israel sulto kay klaban ka waltaki waras kan right. Kung natin mo ni taki waras kan, Israel lupa dawan maparasawra daw kikan. Bamita taki waras kan ay kuki. Dawan sometime apiaw isa, dawan aw isa sin sometime. Kung yuba ni aw, o yuba ni apia sinwiras. Gatli kupya kay sa, kupya kay bamita witin ay tan kawaldira daw sa. Gatuplasins ka kaiksa. Uplalukan ka na dia barbagatan kapain palibrisa. Utin li kablay na pyesa. Utin li ka dira sut bakay kisa gat. Gat ba kutin dira tak bakay kisa. Help one moons. One way lang ni mapara. Kanupla help ka ba? One tabay kras. One tabay kan kapusabam na. Uplaylal ay tabay kaya pliksa. Wait na hitakiera. Padbri sa tempiwara. David bilaw sa dawan ki. Uplawan takya ba elp ka ba dira pyesa. Kung naman elp ay munisma ka, yang bahaba once na, yang bahaba lakes na, yang bahaba bringay doksa, umpira ay kaiks, elp ay mons, dawan ki. Tay bikes, clean ay dogs, patke buwin ay saks. Dawan gad ba bakusa, kupyalukan ka pain kirapali. Upla daw itinhelp mo na willing kira pali help mo nisa. Kung upla manas, dawan help ka ba, brin daw kras.
Upla manas daw help ka babrindaw kras. Uplailal na yung padbri sa time, sickness sa time. Sukyara plapisa. Bruho na nila plapisa. Sikalan na nila plapisa. Dawan rapli kaya watli kara. Upla sa wanta kaya sa praprura ay sa saurasa. Sa kuna gatli ka eterno sa. Gatli ka ban kaya rasa. Barayawit nila bila kay kinani bagat mi tayo sa suiratakan kabyapia. Ujin lulki suibiyapia. Latuan kay ki baban, latuan kay ki kabya. Kuno palilal para sa ay dawan kara kasaklukras. Wait na help ka ba man pli kitaw kisa para wait na help ka sika wait na wantak yan na jawan na di help ka kabya kila tuan kiranani. Gat help ka yawan brisa ka kabawal ba man jawan na itanisa. Gat help way munika ka yawan bawal ba man na itanisa. Witin sikawan help ka ba? Witin sikawan yukuway ka ba? Witin sikawan karni ka ba? Witin sikawan help ka wal pa yawan yukuway ka. Wan gat ka tara ba? Witin sa. Jawan witin na balbya ka ka. Risba bribe, yawan witin na balbya ka ka. Jam ni basak biya, yawan witin na balbya ka ka. Pain kabiya. Jawan witin na balbya ka ka. Wanawya pa kabiya. Yawan witin na balbya ka ka. Jam ni kabiya. Dawan rabal. Dawan na tawi bal. Barawitin man rail may munbiya. May bugbiya, tambay biya, karni ka may biya. Witin ba man karni ka wan kaya sipsa. Witin ba man wan tao na isa sipsa. Witin ba man wan ra kaya sipsa. Witin ba man wan bu kaya sipsa. Nahabilayam ni nanaywa. Jawan nara takas kisa. Piwala ra ka wan tao rawa biya lawan na ni wahu kataya bawina. Helpuan mons. Wan wahila na ni ba mapara. Kanupla elp ka ba. Wan tabaykan ka apo sabam na. Yang nanigat help ka ba wali ka. Sip ka biya dira utara ni daw kaya. Utin buwisin wan wahila na ni ba. Apo saw kitig biya. Muhiki na ni. Jawan wan karni ka dira daw kaya sipapya ka biya. Jesus bilawin man niyang luha dira kung sin sipapya sma. Yang luha man niya daw maki. Jesus help ka wal ba man jawan. Sip ka biya pruwan na ni bu kaya. Sip kabya siknis na ni rakaya. Sip kabya kawaya kawapaya. Sip kabya sipapya ba sip sa daw biya. Jesus help kawal baman. Uplay lang na yun, Jesus help kawan tapya. Jesus help ka putaw kisa. Kuna Jesus help kabawal. Yawan dira sud ba sipsa. Jesus help kabawal. Yawan dira sud ba sipsa. Kaysaon pura sunaya. Dawan ki manil kam bawal. Yang sip kam ni wahlira pure luwa. Yang dawan ki manilip kam bawal sip kam ni wailira pura luwaya. Manilip kam bawal waili na ni babatah kam ni. Manilip kam bawal dawan ki waili na ni ba pura luwam ni. Yakan ay sui para. Lupiam na ni ansan sara may wali ba dawan yakan sui para. Naiwa yakan sa idarawal ba. Naiwa sipapya sa idarawal ba dawan. Help mos pura luwaya. Ay wahila na nila. Pura luwaya dawan help mos. Srid kam ba yasutin tabri biya. Dawan ki manhilip kam bol ba man yang nasip kam ni pura luhaya. Nahabilayam ni waisol kram na dukera. Ubating ki may wis ni. Bilang bay kapain badam ni ba di ba? Kasak ba? Ba kasak kabila ba? Na wawal rabani kiyamara. Painwal bedawan. Yas kasak may lubya. Mamyun biya. Kupya baridi tak mahubya. Manpain kam ba maayo na ya? Jam ni kam ba dukera isaya? Lamton kala ka ba dukera isaya? Kasak kambatan kadukiray saya, kupyam lukra pain badukira dawan ki ay saya. Tingki may wis na. Jesus Christ ninara. Amen. Amen.